بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 17 سالہ بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بھی بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلی، سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ لیکن اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر ضد عزیز تھی اور میں نے ٹھان لی کہ اب بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی بلا تردد اجازت دے دی۔ میری بیٹی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا اور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے، مگر پھر بھی دل کھڑا کر کے اسے بھیج ہی دیا، اور بہت زیادہ پیسہ بھی لگا، ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان، اپنی بیٹی کو لے کر میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی اور روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، اسے گھر واپس جانا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دلائی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ میں حد درجہ حیران پریشان تھی کہ آخری 2 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو میری بیٹی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی نہیں تھی۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں ابھی لے کر جاتے ہیں یا پھر صبح۔ اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بیٹی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہماری بیٹی کی حالت شدید خراب تھی، وہ بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی اس کا کاندھا ہلایا اور اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی مندی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بعد اسے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا، میرا بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مجھے گھر واپس جانا ہے، میرا آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بچی ہاسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑی گھبرا گئی ہے، کچھ دن کے لیے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت سنوری نہیں بلکہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا لیکن اسے کہیں پر بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم میاں بیوی کے دلوں کو بھی چین آیا۔ میری بیٹی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی۔ آج میں اسے کمرے سے باہر لے کر آئی اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تو وہ میرے سامنے بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے تو وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے جانا تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری چاند سی بیٹی کو مرجھا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں تک اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا سینوں خون بڑھ گیا۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی بہت خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی کا بہت خرچ ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی، مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی ہی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے زاروں قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی، میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے،
मैंने जल्दी से अपनी बेटी को चादर उठाई, उसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक आ गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया, उसे दवा दी, कहने लगा कि दवा खाने के कुछ देर बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा खिलाई। थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने उसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी कि मुझे अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल अब हर वक्त बेजार रहने लगा। मेरी एक ही बेटी है और वो भी हम वक्त बीमार है। ये सोचकर मैं बहुत गमज़दा हो जाती। अब तो ये रोज़ ही होने लगा। उसके पेट में शदीद दर्द उठता, मैं उसे क्लिनिक लेकर जाती। क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक उसको चेक करता, दवा देता। कुछ देर तक वो ठीक हो जाती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता कि दाल में कुछ काला है। लेकिन फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती, आगे उसे पढ़ना नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने शौहर को कैसे बताऊं कि इसकी तो सेहत ही ख़राब है, हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है। लेकिन मैंने अपने शौहर से कोई बात नहीं की और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आप बुला लें। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। उसका शहर में घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छी गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था जिसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे शौहर तो उनके दोस्त थे, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं था, न उन्हें कोई था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। 2 महीनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। इस बात ने मुझे हैरानी के साथ साथ खुश भी कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती। मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती कि मैं बहुत खुश व खुर्रम हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं भी पुरसुकून हो जाती। फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने मेरे पाँव तले से ज़मीन खींच ली। वो फ़ोन मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुँचे, मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने उसे सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन बेटी की सास कहीं न मिली। मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के ज़रिए पुलिस वगैरह से भी राब्ता किया। पुलिस आ गई, लेकिन बेटी की सास के बारे में कोई पता नहीं लगा सका कि आखिर वो कहाँ गई। मेरी बेटी के घर में एकदम से भौचाल आ गया कि आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती हैं। हम लोग तो शाम तक वापस आ गए। बेटी का शौहर भी मुल्क से बाहर गया हुआ था। मेरी बेटी के शौहर का नाम अली था। 1 महीने बाद उसका शौहर भी बाहर के मुल्क से वापस लौट आया, लेकिन उसकी सास का कोई अता पता नहीं था। 2 हफ्तों बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़ों का बैग साथ लिए आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बिठाकर पानी वगैरह पिलाया। उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। उसने मुझे जो बातें बताईं उन्हें सुनकर मैं एक बार कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर के मुल्क से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। उसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उनका कहीं पता न करवा सका। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो, इसीलिए मुझे नज़रअंदाज कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसने मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उससे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर कहने लगा कि मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल हूँ, मुझे किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने शौहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही मेरा शौहर है जो मुझसे इतने मीठे लहजे में बात करता था, अब इस कदर तल्ख बयानी कर रहा है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन उसने अपने लबों से कफल ना हटाए। कुछ दिन के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज़ की तैयारी चल रही हो। मैं किचन में आई तो मेरी नंद अनवाओ इकसाम के खाने बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की। उसने मुझसे रोब जमाने वाले अंदाज में कहा कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन उस वक्त मेरा बहस करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा शौहर और नंद दोनों ही बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। पिछले कई दिनों से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे शदीद चक्कर आने लगे, साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई।
उस वक्त मेरी नंद मेरे कमरे में मेरे शौहर को लेकर दाखिल हुई। उसके मुंह से जो बातें निकल रही थीं उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे अभी ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अपनी ज़ात पर लगाए गए इतने घटिया इल्ज़ामात सुनकर ये किसका गुनाह पाल रही है जो इसकी ये हालत है। मैं तो चकराते सर के साथ बेड पर ढह गई। मेरा शौहर मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, बताओ बदजात, तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है। मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इनको कभी भी नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ें आईं कि हम ये रिश्ता पक्का समझें। मुझे समझ न आई कि मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब शौहर मेरे कमरे में आया तो कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो आग बगुला हो गया और कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह पता लग गया कि मेरा शौहर शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे शौहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ, और जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के दरमियान में एक टाट बिछाकर उसके ऊपर बैठी कुछ पढ़ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे और कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। वो मुझे कहने लगी, भागजान हो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। मैंने तुम्हारे घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। अगर खुश मैं नहीं हूँ तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से मैंने तुम्हारे शौहर को नकली मैसेजेस भेजे, जिससे उसको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सरदर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी माँ को तो वो रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो, फिर मैंने भी रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया, और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करेगा, और वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करूंगी, मगर फिर तुम लोग गांव चले गए। उसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थी, और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बुक्स पाल रखा था। इस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जिस वक्त मेरी नंद मेरे पास बेड पर आकर बैठी, मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। मैंने सारी बातें अपने शौहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया था। उसके बाद मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया, और देखें बदले में मुझे भी धोखा मिला। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, मैंने आपसे ज़िद की कि मुझे शहर में पढ़ना है। मैं शहर पढ़ने चली गई। वहाँ मैं रोज़ाना अपने डॉक्टर शौहर से मिलती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया, और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहाँ मैंने देखा अंदर क्लिनिक में अली बैठा है। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था।
یہ سن کر میں بہت پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی۔ میں روز اندر علی سے باتیں کرتی۔ جب آپ اندر آتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے۔ پھر جب آپ کو شک ہونے لگا تو علی نے مجھے کہا کہ اب میں کلینک نہ آیا کروں۔ ایک دن جب میرا برقع اوڑھ کر آپ کلینک گئیں، اس دن بھی علی اندر نہیں تھا تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جب علی نے رشتہ بھیجا تو میں ہر بیماری بھول گئی، شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سر میں شدید درد تھا، پیٹ میں بھی۔ مجھے پتہ چلا مجھے کینسر ہے۔ تب علی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو میں اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے رویے کی وجہ سے بتا نہ سکی۔ لیکن امی دیکھے نا، میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتہ چلا میری نند میرے ساتھ حسد کی آڑ میں یہ سب کر چکی۔ میرے شوہر نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ابا کو چیدہ باتیں بتائیں۔ اگلے دن صبح کے وقت میرا داماد آ گیا۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے وہ بے حد شرمندہ تھا۔ میری بیٹی کو واپس لے گیا۔ میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دلانے کا فیصلہ کیا۔ پھر میری بیٹی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جیل میں اس کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ وہ سائیکو تو پہلے ہی تھی، دماغی طور پر اور اب جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ میری بیٹی اب خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں انسان کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔